Hello people, it's me, Jintot Vlog. Kini nga video, gusto lang nako i-share ang kinabuhi sa usa ka trabante / negosyante. Oo, sakto inyong pagdungog. Isa ko ka trabante sa negosyo sa akong ate. Mao kini ang Zac Blue Water Refilling Station. Ug ipakita sa inyo ang sulod sa station. Hey people, mo ni among balayadan ang atubangan ani mao among station. Mao kini among station ug dinhi ko nagtrabaho sulod sa isa ka tuig kapin uban akong mangkon nga usa ka delivery boy. Mao ni among rules dinhi sa refilling station. Ug uban makita ninyo ang mga equipment dinhi. Ug ipakita na sad nako akong giingon nga / negosyante among gamay na negosyo o among tindahan ni Maymay. Kagamay nga tindahan pero na ay doorbell. Bisan sa kung saan mo butang nga bawal mangutang na adya piga pangutang. Dinaara mo among price sa bugas diha. Makita ninyo nga gugot pa kaayo, wala pa na plaster kay plano pa namo usabon kini. Among tindahan almost 9 months na daghan buyag no ha, pero daghan na wala ana. Syempre dili mawala among syempre dili mawala among bibi ninyo. Di ba gubot kaayo ha, okay ra na at least na extra income. Makita sad ninyo na ami CCTV masin gamay among tindahan. Na tanaw-tanaw sad ko diha para makita ninyo kung unsa kagamay among tindahan. Before ta magawas ato sa ning ilap og ipakita nako ang refilling station ug among tindahan dira kay napa ko isa na gusto ipakita. Mao kini ang Zac and Zion Pisonet. Tagiaan ni mao Japon akong ate. Shoutout ko sa mga player John King Jr. o Dan Jr. na customer na magpasukli ato sang suklian kay ang coins na ara sa sulod sa tindahan. Balik ta sa tindahan kay dito ra ang sukli. Kabalo mo asa ko na inspire magtindahan? Syempre sa akong ate ug sa akong kuya, sila akong inspirasyon. Di ba ang uban pag naay kay tindahan makaingon nga yahay kaayo. Una-una nila kwartahan na. Wala sila kabalong mas dako pag utang ang naay tindahan. Ang uban ilang puhunan giutang para lang naay ikumpra. Unya utangon lang ug tablahon. Ang uban mag-awat-awat og baligya kay nasuya sa silingan kay daghan na malit. Wala natarong og manage, di na purdoy. Pag nandili lalim ang naitindahan, sayo ka mag-open, dugal ka magsirado. Ako lang maingon, dili ko pautang, kay dili ko kabalo maningil. Thank you for watching. God bless. Mwah!